Yun. Project tayo ng Tagalog o Ilocano line. Dito sa Native ko ali sa Bela. Mga native na gagamba. may native na babulo, may native din na gayamba. Yan. Ito yung hunt ngayon. Anong date ngayon? March 1. Yan. March 1, 2025. Yun, no? Maliliit, ano? Maliliit. Ito. Pupunta dyan. Ito. Tingin ko lang. Ang ating nahuli ni Uncle. Yun, no? Maliliit talaga, oh. Maliliit. Maliliit. Isa pa. Isa. Yun. Yun, oh. Maliliit. Nistaka natin eh. Yan yung gagamba dito, mga boss. Maliliit. Yan. Yun.